आज 10 मार्च यौम पैदाइश इमाम इनकलाब मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये प्रोग्राम सजाया गया है, जिसके अंदर मुल्क भर से उलमा खुतबा तशरीफ़ लाएंगे और अपने अपने ख़यालात का इजहार फरमाएंगे। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ। हमारे ऑनलाइन कुरान अकादमी के उस्तादुल कुर्रा शेखुल कुर्रा नजमुल कुर्रा फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला तीनपुरी साहब, और वो आएँ और वो हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
صدق الله العظيم.